guys, so mag-ano tayo. Papakita ko sa inyo yung ano ko, Roblox account. Mabilis lang to guys. Kasi naka-hidden to eh. Ayun, nagalaro din kayo bang guys ng gamer? Comment below kung nagalaro kayo kasi maganda. May free meals. Ayan. Please then pala yung ano, number ng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aray. Hindi man. So, papakita ko. Pray nyo guys. Pray. Saan? Sa Roblox. Sa Roblox atin. Kipat ako. Bawal mag-phone. Hintayin nyo lang guys. Na. Kasi daw yan guys. Ako to guys, si Cherry. Siya ay lang. Wala siya pang friend. May friend ako. Friend zero. 116. Hindi. Ako to guys. Hi, my name is Cassie. Ito kasi si Cassie. Ako to, Bambi. So, yun na guys. Ano guys, ha? Yan nyo ako. Sorry guys kung lag. Pray nyo guys at subscribe. Laro guys ang Roblox. Focus sila. Ga-focus and Sorry, kagalag to. We are hand survival. So, bye-bye guys. Bye-bye. Baho mo.